Cable 5. Tanawa sa GMU Afternoon Crime DI. Isuon-suon na pod. Muro gyapon PTV og sa Frontex Express dinhi sa TV5. Yara, mo ni sa GMU Afternoon Prime. Muni dadon sa matag tuig. Porn to flop. Apoy sa dagat, apoy sa dugo is flag. Isuon-suon sa ibes ni Bantogra. House of Lies is flop. Isuon-suon sa What Lies Beneath. As in, A Mother's Tale is flop sa GMU Afternoon Crime. Panakos po ha, lite. Nakos malitbog sa tulite po ha. Ang listahan na to kay paningkamutan na to. Akong listahan na ako ni plagan na to ni gatun na to sa Lunes. Lunes tapuhon. Enero 5. Ato namin sa Lasyon or sa Mandawi City, Cebu. Yan naman, Flab series sa GMU Afternoon Crime. Moro gyapon is PTV Channel 8 as karon nga damag PTV News Agusan o PTV Channel 8 Agusan del Sur o sa PTV Channel 11 Davao as PTV News Mindanao. IBSO na karon People's Television sa online streaming matag tuig hantod sa buwan sa Disyembre tuig 2026 hantod sa sunod tuig gyapon sa dinhi sa inyong People's Television as PTV Regional News Block sa in Bilera and Davao Mindanao or gyapon GMO Crime is a flop series. O sa Frontline Express sa hapon champion dinhi sa TV5 or gyapon